the time innovation, technology, and transformation in the public service. Ini sudah episod ke-275 sebenarnya dari sejak zaman COVID lagi jadi terus dibuatkan. Tadi pagi pun dengan Profesor Sukri daripada USM Penang, kita bercakap tentang financial technology for the wakaf borderless. Wah, macam Prof Sukri sudah cakap perkara wakaf borderless ni kan. Saya pun pening nak dengarnya. Okey, kita kena mulai. Puan Juslinda sudah faham Pak Munawar. Kita punya program ni 5 rundown atau itinerary saja. Itinerary-nya pertama, welcoming speech from me is the chairman ASEAN Lecture Community, and the second there is this short video, official ASEAN Lecture Community video, only 3 minutes. And the third, the sharing from the speaker. Karena kita ini orang akademik, selalu kita kena lihat alfabet kan, A to Z. Mana satu awal namanya. Ini Puan Juslinda J lebih awal dari M. Jadi konsekuensinya yang J kena talk awal lah. Lepas tu yang M pula. Jadi after, sebab kalau saya tak lihat nama nanti saya dikira nepotisme. Pak Reza suruh Pak Munawar awal lah kerana dia orang Indonesia, orang Jakarta. No, kita kena lihat alfabet sajalah. Okay. Every speaker sharing 30 to 35 minutes, and after all the speaker sharing, we go to the fourth agenda, question answer. Therefore, the participant, you can to use chatbot for you share your question, or you can to share to my email address direct. Sebab kadang-kadang ada student nak tanya tak sedap, tak senang, tak selesai dengan secara sendiri. Dia hantarlah dekat email, saya bacakan sajalah nanti. Okey, dan the last kali nanti closing remark. Jadi Pak Munawar, kita ada nanti refreshing before you are sharing after the first speaker, a song by video for refreshing. Sebab kita ni nak relax, happy lah, happiness sekali lah. Dan therefore, we hope you enjoy and get the new experience and knowledge from the famous speaker today. Let's start with the pray first. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillah. Habis. Terima kasih. Thank you very much for the welcoming speech. Once more, I very proud and appreciate lah kepada Dr. Juslinda Muhammad Ghazali, the senior lecturer and dean Faculty of Science. Oh, tahniah ya, sudah Universiti Islam Selangor, sebentar lagi sudah dihantar tu dekat kampusnya. Apa yang dari kementerian. Saya kemarin Cik Wan dah bagi tahu dekat saya. Okey, malam bersama dengan Cik Wan ya, Dr. Cik Wan. Ya, thank you ya, Dean ya, bagi you student, you lecturer boleh sharing dekat sini. It's very famous lah quiz ni atau UIS sekarang ni. Okey. And then Pak Munawar, saya baru tahu nih kalau Pak Munawar orang Skudai, orang Johor. Jadi nanti saya nak order ini laksa Johor ni dengan Pak Munawar ni. Okay, Indah Gumilang will be to share the second agenda is the ASEAN Lecturer Community official video, because Cik Munawar belum pernah lihat mungkin, tapi Puan Juslinda sudah pernah sebelumnya. Can to go www.aseanlecturer.com. Puan, berita baiknya nanti pertengahan tahun ni saya akan launch buku ASEAN Lecturer, 100 ASEAN Lecturer Achiever. Jadi Puan Juslinda ada dalamnya. Nanti Pak Munawar akan menyusul pula. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput Dr. Juslinda Muhammad Ghazali, the first speaker to sharing right now. Time is your, please. Sila.
Terima kasih Prof. Reza. Pak Sama. Indah akan kongsikan, akan share screen ke slide saya? Boleh, Indah Gumilang, are you can to help Dr. Juslan Indah to share screen? Macamnya Indah sudah dapat kan? Itu dia. Dah nampak tu. Wow, kampus kuis itu Pak Munawar. Itulah nak tunjuk pada Dr. Munawar tu. Itulah, inilah campus quiz. Mungkin sedikit pengenalan lah berkaitan dengan UIS. Sekarang UIS lah, kami baru saja dinaik taraf kepada Full-Fledged University pada akhir September yang lepas, tahun lepas, 2022. So ini kampusnya lah. So itu tasik yang tadi Prof. Reza sebut tu. Kelihatan sedikit di situ. Hadapan. Tasiknya Ya, luas tu Pak, bukan tasik Kebun Jeruk ni Pak. Ini tasiknya 100 kali luas Kebun Jeruk yang di belakang itu. Ya. sedikit pengenalan mungkin berkaitan dengan UIS. Mungkin Prof. Reza, mungkin saya dah ada sebut sebelum ini. Mungkin untuk yang lain-lainnya yang mungkin belum dengar. So di UIS ni kami ada 5 fakulti lah. So fakulti saya sendirilah, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Pengurusan Muamalah, Fakulti Pendidikan dan juga Fakulti Peradaban Islam lah. Dan kami ada juga pusat matrikulasi. So di UIS ini kami kami tawarkan program daripada pusat asasi, pusat matrikulasi kepada diploma, bachelor, master dan juga PhD lah. Kalau di fakulti saya, kita ada tawarkan 2 diploma, iaitu multimedia dan juga sains komputer. Di peringkat bachelor ada 4. Di peringkat master ada 2 dan coming soon lagi 1 dan PhD ada 1 lah. Okay, mungkin itu mukadimah lah kot berkaitan dengan UIS. Saya perkenalkan sedikit. PhD program ada 5 ke 6 ini, Puan. Okey, kalau di fakulti saya ada 1 lah PhD IT. Kalau di fakulti-fakulti lain pun ada jugalah. Fakulti lain mungkin lebih banyak lagi lah, especially fakulti Peradaban Islam dan juga fakulti Pengurusan Muamalah lah. Yang tu banyak sikit program mereka. Yes. Okay, so mungkin saya boleh mulakan sharing saya pada petang ini. Saya prepare simple sahaja. Okay, so sebelum itu saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak ALC ataupun pihak tim Prof. Reza kerana sekali lagi menjemput saya lah untuk sama-sama buat sharing pada petang ini. So tajuk yang dipilih pada petang ini adalah berkaitan dengan computer programming, teaching and learning. Okay, so saya kira saya switch kepada English mode lah ya. So I think that this topic is related to the main theme of this session or this series for today, which is innovation, technology and transformation. Yeah, so okay, how is it related? I will explain later. So mungkin we can go on to the next slide. Kang Indah, next slide. Okay. All right. So as technological advancement continues to rapidly change the way we live and do business, so it is to be thought of that the foundation of any technological innovation is a computer programmer behind a system. So when we talk about technological innovation, what comes to mind is digitalization, software systems. So actually behind these systems and softwares are actually lines of codes which we understand it to be a computer programming lah. Okay, all right, next. Okay, so computer programming skills, therefore, is at the heart of technological advancement across all disciplines. So I am not exaggerating when I say all disciplines, such as medical, banking,
transportation, education, agriculture. So all disciplines. Having said that, it is necessary. Computer programming is a necessary skill, or I can even say a vital skill for economic growth and national development. Okay, so next. Okay, so computer programming as a course requires cognitive and meta-cognitive abilities. So connectively, we can understand it like how we make sense of things or how we think. Yeah, so meta-cognitive is actually our awareness and understanding of the way we think. Yeah. Right, so it requires the apprentice to understand the syntax and semantics of a selected programming language and apply their creativity by using it to solve problems. Okay, so it combines logical thinking with creativity. Okay, so next. All right, so I would like to share issues and challenges in computer programming, teaching and learning. So I've here put down 4 main perspectives. Okay, so the first one is the learner's perspective. Okay, so the first one is problem solving skill. All right, so problem solving skill need to be developed as a strong base to write good programming. Okay, so this is actually the most discussed challenge faced by learners. Okay, so learners need to master the skill prior to learning programming, to avoid problems like program design failure, confusion in selecting appropriate control structures, and inappropriate mental model. Okay, so the problem solving skill is also associated with logical thinking. All right, so the second one is in terms of personal trait. Okay, so learners, learners engagement, perception, confidence, time management, work habit, factors that will give impact to the learner's motivation with when learning computer programming. And the third one is in terms of programming complexity. All right. So learning programming, computer programming will require learners to understand concepts of programming, which is highly related to data structure, right? So learners will need to understand the syntax, the ability to comprehend programs. Yeah, so these include the ability to match the abstract to real life, by identifying data variables, memory, control structures, as well as data structures. Okay. All right, so next we will look into the educator's perspective. Right, so all right, so in terms of role and responsibility, so it is the role and responsibility of the educator, not only to deliver the content of a computer programming learning teaching, but the educator will need to cater to the challenges faced by the students or the learners. Yeah, so so in this case, so there are various difficulties, I would say, faced by the learners, especially when the students are facing or learning for the first time. So they would require it would require educators to be creative in their teaching approach as well as methods. Okay, so we come to the second point of educators' perspective, which is in terms of teaching approach. All right, so amongst the factors that would affect the teaching approach is in terms of the size of the class. Yeah, it is not recommended for the class to be big, as this will
give impact to diversity in terms of the students' background as well as capabilities lah. Okay, so when this happens, the educators will have difficulties in terms of approaches to introduce to their classes. Okay, so effective communication as well as feedbacks from students will help to motivate the learners lah, classes. All right, so the third one is in terms of methods and tools. All right, so the selection of appropriate method and tools for teaching programming is also important. Okay, so I will elaborate further in the teaching approach perspective. So, teaching approach comprises of programming tools as well as teaching methods. Right, so educators may introduce programming tools when teaching these computer programming subjects. So these programming tools may include visualization to help students in visualizing these concepts in programming. All right, and then we also have simulation tools, and then games. So to motivate students, we also have tools in the form of games. And then we have online application as well. Other than that, we also have a physical approach, and also some lecturers in some certain topics will choose not to introduce any kind of tool. All right, so teaching methods. So teaching can be done by doing, or by example. Also by demonstration, problem-based learning, active learning and exercises, trace-driven teaching applications, pre-recorded ones, and also using live example. All right, so the last perspective is in terms of the syllabus. All right, so syllabus comprises of pedagogy, as well as the syllabus content. So this will include what to cover in a certain subject. And the third one is in terms of education plan, which is probably the structure of the entire program. So how many subjects is necessary, and what kind of subjects, and which comes first, and so forth. Okay, so we can on to the next slide. All right, so this is to look into closely, in terms of learners' issues and challenges. All right, so the first one, in terms of problem-solving skill. So, all right. So the first point is inadequate background knowledge. Okay, so this is a factor which would affect how a learner may face problems or difficulties in problem-solving skill. The next point is in terms of cognitive or critical thinking. So, so when we talk about programming, it is problem-solving secara structured. So when we say that, then it involves a sequence. So this will involve cognitive, of course, your cognitive and critical thinking. All right. So other than that, is unable to understand abstract programming. All right. So so there are various ways in which we can approach programming. So the basic ones are in terms of structured programming as well as object-oriented programming. Learners will need to understand these two approaches, which are different. All right, and then the last point is unable to create algorithm. So algorithm is basically step-by-step set of instructions. So we talk about computer programming. Computer programming is actually we are
giving instructions to the computer of what to do lah, from step 1 to step until you finish the task which we want to execute. Okay, the next one is in terms of motivation and as well as behavior of learners. Okay, so confidence will affect the learner. It's the learner's perception. Okay, somehow students they get sharing from their seniors saying that computer programming is difficult. Yeah, so this will give a negative perception to the learners. So so this is also a factor that can affect learning, in terms of motivation. All right. So poor time management, minimal work habit, and learning capabilities are also factors that would affect learning programming. Okay, the next is in terms of problem formulation and program comprehension. All right, so we talked about problem solving. So to formulate a solution, we will first need to be able to solve problems lah. So what are the problems that we want to solve? So how to formulate these problems? Okay, and then of course we cannot run away from a mental model. So how we perceive or how we think in terms of finding the solution of problems. Able to match abstract to real life. This is another thing, as well as algorithmic reasoning, constructing and understanding in terms of computer programming. All right, so the next point is in terms of solution expression and evaluation and evaluation. All right, so these are some skills that is required from a computer programmer. So the ability to debug code. So how to debug codes when we have errors. So how do we correct the errors? All right, so tracing codes, tracing codes meaning that in terms of execution, okay, what happens first, then what happens next, so we need to be able to trace codes. So this is actually a way of how we debug codes also, is that we trace the code and see where did it go wrong. All right, so ability to understand the system. So to rectify syntax error. So this is a bit technical, so different languages. So we understand that computer programming have various languages. So different language will have a different syntax. All right, so learners must be able to rectify syntax error. So select appropriate control structures, and also must be well versed in terms of data structures. Okay, so we can move on to the next slide. All right, so we look into further into educators' issues and challenges. So the first one is we talk about teaching methods and tools. So we will need to change from traditional methods, to more flexible ones lah. Okay, so so we now I think after especially after the PKP MCO education we were forced to move into online teaching. So I think this was good good in terms of it has evolved teaching methods in that we are more open to online teaching. Okay, all right, so a more popular ataupun a more effective now that we are back to physical classes. What we do now is that we have blended
blended approach. Yeah, mungkin probably in IT faculty we are more versed ataupun we lead lah blended learning, but we now see that other faculties are also now comfortable to blended learning lah. Okay, all right. So the next one is use appropriate tools. Okay, so we can use existing ones, or probably we can use new tools that we can introduce ourselves. Okay, and then we have a scale problem. Okay, so this we talk in terms of the number of students in a class. So so kalau in Malaysia, so we are we are monitored by MQA lah in Malaysia. So we are monitored by MQA. So there are a certain recommended number of students, which we need to execute lah. So for instance, kalau dalam IT ni, there should not be more than 20, more than 20 students in a class, 20 to 25 students. Okay, so this will actually help in the effectiveness of teaching and learning, especially in IT lah, IT punya context, So we talk about programming. So in UIS, our main two branch of IT is we have perkomputeran dan juga multimedia kreatif. So these are the two main standard yang kami pakai di fakulti kami lah. Okay, so kalau macam multimedia kreatif, we have like digital design, as well as we have media interactive, and then we have the general multimedia kreatif lah. So in terms of komputeran, we have IT, we have computer science, and lebih banyak sikit cabang ni. So we have IT, we have computer science, we have a network, as well as information system. Okay, as well as the general IT lah, Okay, all right. Okay, coming back to scale problem just now. All right, so when we have a big number of students in a class, the possibility of having different background of learners pun tinggi lah, so this will pose a challenge to educators when we have a diverse students having different backgrounds as well as different capabilities. Okay. All right, so limited resources probably in some institution probably have this, especially in developed or countries, So it may pose a problem as well. All right, difficulties to develop a problem-solving skill. Approach yang kami pakai di fakulti kami, memang kami banyak coaching pelajar, where we do one-to-one coaching lah with students. So bila ramai tu will cause a problem lah. So we certain classes we have 15, certain 20, maximum is up to 23 macam tu lah. All right. So when we talk about computer programming, there are choices of programming language. So which languages should we choose to introduce in our program structure? So this is also a factor that we take into consideration. So we get inputs from industries of what are the trends of languages that are applied in the industry. So we try to introduce them in our program structure in terms of choosing the programming language. All right, and then in terms of the curriculum and as well as instructions, All right, so the next one is in terms of the learners' challenges will also need to be addressed by educators in their classes. So to motivate learner in engagement, how to
get students to get enthusiastic with coding, and as well as getting them to be engaged, especially when we talk about kalau we introduce online medium. So how do we get them to engage into classes? Okay, the role of educators to motivate these students, as well as how to cater for different background knowledge of these students. All right, so the last one is in terms of educator-learner communication. So how do we communicate effectively with our students? All right, so focusing on learning, and applying effective communication, and ways what are the best ways to evaluate our students and also get feedbacks from them. Okay, so this is also important, so that we di Malaysia ni kita tak shock sendiri lah, ya. So we get feedbacks from students and how to improve our teaching even, yeah. Okay, all right, so the next one. All right, so the next topic is teaching and learning approaches. So these are some examples, of teaching and learning approaches that have been done by researchers in these areas. Okay, so we have a solo and pair programming in terms of instructional strategies. All right, and then in terms of agile practices, also looking into peer. Peer ni maksudnya apa? Sama-sama students lah, ya. So their peer, how do we do instruction strategies in pairs, and then looking into how we develop projects in pairs, as well as a code review. Okay, so they review amongst themselves their codes, yeah. So this also I like to apply in my classes. Yeah, so we have mentors. We elect among good students. So they are mentors to their a group of students. Yep. Right, and then we have e-learning as well as m-learning. Yes, we have e-learning as well as mobile learning. All right. Okay, so these are some approaches that we can apply. Okay, and then we have cooperative learning in computer programming using Jigsaw teaching strategy. All right, so so this approach probably we have collaborations between students into probably we will do in different segments of codings, where we will then integrate these modules or segments. Okay, and then we have automated learning and assessment system. Also, we have assessment and we have systems which are automated to learn as well as assess computer programming. We also have educational games. Right, so I have also my PhD students doing this, focusing on this. To develop a game framework, in terms of learning computer programming in the context of creative multimedia students. Okay, so creative multimedia students, we see that they have a little difficulty, or shall I say extra difficulty, when learning computer programming, as opposed to students in computer science or IT. Okay, so what my PhD student is trying to do is to introduce gaming in learning programming lah. Okay, and then we have blended learning. Yeah, so blended learning is basically a combination of online as well as physical learning. All right, and then we have a constructivist learning. So constructivist learning is actually learners will construct knowledge rather than passively taking in information. Yeah, and then we have active learning and service learning. So whereby learners will go into a community, and probably help out in in developing a small system and so forth.
And then we have also self-regulated learning. So self-regulated learning meaning that how students self-regulate him or herself, yeah, to learn programming by themselves lah. All right, so outside of classes. Okay, this also, so I have a student, I am supervising a student, PhD students also working on into this self-regulated learning in learning programming. Okay, There is all right. 4 minutes more. 4 minutes more. Okay, so I think this is the second last. Okay, so blended learning is basically what probably is the education most popular approach we are using. So blended learning probably will involve on-site instruction, yeah, self-paced learning, virtual classroom, yeah, hands-on coaching, yeah, online research collaboration, as well as web forum collaboration. Okay, so the next is the last probably. All right, so computer programming in relation to innovation. So when we talk about innovation, innovation is something that is new and that is beneficial to the community. So probably these are the things that will involve in innovation. So the first one is in terms of problem identification. We will need to identify in the real world what are the needs that are not catered for ataupun lack. So so these are indicators of probably will need a solution. All right, the second one is once we have identified the problem, the second one is how to generate ideas. Okay, so these generating ideas will come in the form of technological solutions. And the third one is how to pitch ideas. So most probably when we come up with technological solutions, it will cost. So then we will need interventions from industry. Help us in terms of financial. Yeah, so we will need to know how to pitch ideas to the industry. And the fourth one would be implementing the ideas. So this will require product development. So this is where the computer programming will come in. Yeah, okay. So I think I conclude. So thank you. Okay, Professor, right on time? Yeah, very good time management. Itulah bezanya. Ada apa ini? Ini sudah dekat mana satu ni? Okay, itu bezanya apa nama Dean dengan lecturer biasa. Jadi Dean bagi tahu ini simple sharing saja, tapi ternyata tak simple juga. Banyak. Okay, good lah. Patutlah jadi Dean ni, jadi banyak ini ilmunya. Allah, sekadarnya, Prof. Jangan tampak muda lagi sudah jadi Dean ni, Dr. Mukmin ni mungkin ni kawannya. Saya punya karib Dr. Mukmin. Kalau jumpa gelak je dengan dia. Okay. Tidak muda, Prof. Saya anak 2 orang sudah di peringkat universiti. Ya, tapi younger than me, but more younger to the second speaker right now. As you boleh guna English, Malay, Indonesia, campur-campur no problem. Sila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pakai campur-campur aja ya, biar ini sekaligus biar mengenalkan. Gaduh-gaduh. Can I share? Yeah, you Indah Gumilang, please have Pak Munawar to share. PowerPoint ya. Yeah, Indah ready to share because you have to share. Oke. Kalau tadi Puan Sislinda lebih membahas tentang coding dan bagaimana belajar coding. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Light legal text mining ya, case study of Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang. Ini yang jadi isu sekarang nih Pak. Ya betul Pak.
Jadi ini the hottest issues in Indonesia ya, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Bapak Jokowi sudah mengeluarkan Perpu ya, menolak keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap diberlakukan. Nah ini persoalannya adalah how can we contribute as IT people ya, how can we contribute to menilai bagaimana kaitannya teks undang-undang itu seperti apa gitu. Okay, our agenda will be divided into 3 agendas ya. Text mining ya in general, and then legal text mining, and then finally how to mine the manuscript of law in real case study. I will use the jaminan produk halal ya, halal product warranty as our case study. Okay, let's start with what does it mean with text mining? Text mining explaining the phenomena of text mining in general. Text mining is the process of transforming unstructured text into a structured format to identify meaningful pattern and new insight. Unfortunately, roughly 80% of data in the world is an unstructured format. Therefore, text mining is an extremely valuable practice within an organization. Text mining can be used for information retrieval, return relevant information or document based on a predefined set of queries or phrases, and then utilize algorithm to track user behaviors and identify relevant data. We can use tokenization, breaking out long form text into sentences and words called tokens, and then stemming, separating the prefix and suffix from word to derive the root word form and meaning. And then the next technique can be used is NLP, natural language processing. We can enable to understand the human language both in written and verbal forms by using summarization. Create a concise, coherent summary of the document's main points, and then part of speech, so post-taking, semantic analysis of unstructured text. It can denote nouns, verbs, objective, and so on. And the next is text categorization, text classification, categorizing synonyms or abbreviations, and so on. And then sentiment analysis, detects positive or negative sentiment from sentences in order to get the perception of brand, product, or services. We can also use text mining for information extraction, surface the relevant pieces of data when searching various documents, and then focusing on extracting structured information from free text. Can use tools such as feature selection, selecting the important features or dimension to contribute the most to the output of predictive analytics model. And then we can also use feature extraction, selecting a number of features to improve the accuracy of classification tasks. And then also we can use NER, name entity recognition, in order to identify our entity or entity extraction. Text mining can be used to solicit customer feedback from our users, such as chatbox, customer survey. We can also use for healthcare automation method for extracting valuable information from medical literature, and also we can use spam filtering, provide a method to filter and exclude emails from inboxes, improving the overall user experience and minimizing the risk of cyber attacks. After we have basic understanding about the text mining, and then we can continue to legal text mining. Legal text mining is can be determined all aspects that should be considered in legal text mining. Legal text mining to discover important legal information and make the right legal decision. Many questions facing legal scholars and practitioners can only be answered by analyzing and interrogating large collection of legal documents
status, treatise, judicial decision, and law review articles can be done by using legal text mining. Legal text mining can be applied on the discovery procedure in trials, automatic summarization or argumentation extraction of court decision, and then knowledge extraction from legal statutes, and also assisting with contract drafting. Text mining has received much less attention, till now. To the best of our knowledge, legal text mining is still remains scarce. The general increase in interest big data may perhaps change this situation in the near future. Kalau kita di Indonesia, kondisi terakhir terkini kan seperti yang tadi saya sudah info, undang-undang Cipta Kerja itu menciptakan polemik yang luar biasa udah beberapa tahun ini. Nah, persoalannya hingga saat ini kontribusi orang IT IT people in contributing the legal text mining is very scarce, sehingga akhirnya lebih banyak. Nah, just for your info, Undang-Undang Cipta Kerja itu many thousands pages, thousand pages on the manuscript, can be imagine bahwa dengan lebih dari ribuan pages itu tadi, bagaimana mengkajinya ini akan satu dilema sendiri. Nah, dengan menggunakan legal text mining, persoalannya mungkin akan bisa dipercepat itu proses untuk pengkajiannya. Pengkajian atas legal aspek ataupun aspek-aspek yang lain dari undang-undang. Nah, itu tadi sekilas tentang text mining and then legal text mining. Nah, sekarang karena saya lebih cenderungnya ke applied, biar tidak monoton, saya akan ngambil kasus tadi kaitannya ke Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Halal, jaminan produk halal. Nah, summary of research related to jaminan produk halal can be seen on infrastructure, halal service facility are still lacking, human resources for halal certification services are still limited, information support is still not optimal, BPJPH ini adalah halal regulator, relatively small budget, the number of LPH, halal inspection agency is still small, halal auditor at lembaga penyelia halal inspection agency still lacking, and so on. This is the issues on infrastructure. In technical, business sector do not understand the halal certification procedures. Very complicated procedure in halal certification, tidak semua business user itu memahami tentang prosedur halal. Nah, ini dilemanya di sana. The low awareness of business sectors to carry out halal certification. Certification costs are seen as expensive, especially for small medium enterprise. Socialization of halal certification is still not optimal. This is the technical aspect. And then regulation, delay in the issues of derivative regulation product, peraturan pemerintah tahun 2017 dan juga peraturan Menteri Agama tahun 2019. There is no minister religion regulation that explain the certification rates. Ini masih juga jadi problema besar di sini. Berapa sih tarif sebenarnya? How much money should be paid, should be paid for the customer in order to certify their product, halal certified in their product. There are no derivative regulation from peraturan pemerintah number 39/2021. This is the issues in relation with regulation. And then the next is institutional relations. Coordination among stakeholders is still not good. Many institutions involved in the certification process, such as Majelis Ulama Indonesia, lembaga
penyelia halal, badan penyelenggara jaminan produk halal, and so on. Coordination is still not good ya, masih perlu banyak koordinasi yang lebih baik. The mutual recognition agreement has not yet been implemented, and also identification of halal ecosystem is not optimal. This is the past research related to jaminan produk halal. Nah, the problem is the enactment of Undang-Undang Cipta Kerja related to jaminan produk halal and the issuance of government regulation regarding the implementation of jaminan produk halal field has not yet provided significant changes to overcome the above. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan itu bisa menyelesaikan persoalan, semua persoalan perundang-undangan itu ternyata malah justru menciptakan persoalan baru. The Constitutional Court has decided that the Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 is unconstitutional. Jadi tidak konstitusional, must be corrected within 2 years. Nah, persoalannya yang tadi saya sudah ceritakan, the hottest news, begitu 2 tahun berlaku, justru malah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini dilema. Tapi kita tidak akan memasuki wilayah politikal ya, karena kita di domain computer science ya. Jadi, nah, so what can we contribute ya sebagai as an IT people ya, we can build a machine learning algorithm to determine the best algorithm for sentiment analysis of Undang-Undang Cipta Kerja related to halal product guarantee. For the benefit of the research can be used to facilitate and speed up the process of analyzing law content. Nah, ini dilema kita orang IT di sini masih belum banyak nih kontribusi yang kita bisa berikan ya untuk memberikan bagaimana melakukan analisis tentang manuskrip di undang-undang. So inilah yang kemudian kita lakukan ya untuk mencoba membantu dalam pemerintah dalam konteks mengevaluasi ya, critical review lebih tepatnya critical review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi the first one is kita convert ya PDF ya, we have converted PDF file Undang-Undang Cipta Kerja and also Undang-Undang Jaminan Produk Halal kita gabungkan menjadi satu file. Nah, dari sini kemudian kita we do a pre-processing ya, cleansing and then scaffolding, tokenizing, filtering, stemming and cleaning data. Dan based on this we do sentiment polarity. Nah, ini dilemanya sentiment polarity ini karena bahasa Indonesia ya, mungkin kalau di bahasa Malaysia mungkin akan perlu ini beda sendiri ya, perlu leksikon lain sendiri nanti. Kalau bahasa Indonesia kebetulan kami menggunakan ini sebagai basic ya untuk melakukan sentimen polarity awal. Nah, karena ini basicnya adalah awal, kita kemudian menggunakan 2 lawyers and 1 halal auditor ya untuk memverifikasi. Nah, ini dilemanya ya, ini dilema karena kita berkaitan dengan hukum ya. Ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pandangan antara lawyer dengan auditor, halal auditor ya. Sebagai contoh misalkan fatwa halal itu kalau di dalam undang-undang yang lama ya, undang-undang jaminan produk halal yang lama itu butuh 30 hari. Tapi kemudian undang-undang Cipta Kerja ini diubah menjadi 3 hari saja. Meskipun masih di-extend sampai 6 hari dan seterusnya. Nah, ketika konteksnya ini, lawyer ini menganggapnya ini adalah positif gitu ya, positif. Kenapa? Karena terjadi pengurangan waktu ya, eliminating the time, reduction the time reduction can be positive in economical growth gitu ya. Kalau alasan seperti itu. Nah, persoalannya adalah halal auditor tidak melihatnya seperti itu, bahwa proses halal itu kalau katakanlah barangnya itu ada item-itemnya itu udah normal, nggak ada persoalan, 1 hari selesai. Tapi ketika kemudian itu berkaitan dengan barang-barang baru, misalkan flavor dan sebagainya,
butuh waktu panjang gitu ya. Jadi katakanlah kalau kita menggunakan 6 hari dari Undang-Undang Cipta Kerja itu maksimalnya untuk fatwa itu tetap nggak akan tercover ke sana. Nah dari sini dilema kita orang IT kan di situ ya. Jadi kita sebagai orang IT itu we have to be supported with the domain knowledge in our area. Jadi, nah, karena kita konteksnya adalah kita orang IT, kita IT people, kita kurang paham tentang bahwa peraturan perundangan seperti ini sebenarnya bagus atau enggak sih. Nah itu adjustment-nya dalam konteks ini kita menggunakan dua lawyer tadi, tapi banyak beda pandangan tadi karena terkait dengan halal ya. Nah, based on this, kemudian kita lakukan sentiment polarity, kita deskripsikan dalam word cloud. Ya, dari situ kemudian kita lakukan dua teknik ya. Yang pertama kita menggunakan LSTM untuk machine learning-nya, dan yang kemudian yang kedua kita akan menggunakan untuk kaitannya dengan naive Bayes, random forest, and then support vector machine. Jadi kita bandingkan antara 4 metodologi ini untuk mensupport our argument. Ya. Nah, hasilnya, ya, jadi aslinya ya Undang-Undang CPH itu ada 540 lines ya. Nah, kemudian after changes Undang-Undang Cipta Kerja, it could be deletion, changes, and also additions. Ya, finally become 456 lines. Ya. Nah, setelah diproses ulang, di cleansing dan sebagainya, akhirnya jadilah 200 row. Ya. Jadi terjadi reduction 57% lines ya. Nah, ini pentingnya di situ karena ya kalau kita ngomong legal manuskrip itu kan pasti akan ada pasal ya, artikel, chapter, paragraf, letter, quite clearly ya, cukup jelas, itu banyak tersebar di berbagai macam manuskrip. Nah, dalam konteks ini kurang penting dalam konteks di legal text mining, sehingga harus kita buang. Ya. Dalam konteks ini reduction-nya 57%. Nah, ini tadi applied-nya tadi, ini sekedar menunjukkan gambaran tadi, kebetulan kita menggunakan Python ya. Jadi kita menggunakan Python ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata 45% Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan jaminan produk halal itu positif ya. Sementara negatifnya 44,5%. Ini sangat tinggi sebenarnya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan, kebetulan kita juga melakukan komparasi dengan beberapa undang-undang yang lain, itu undang-undang yang lain rata-rata less than 10% untuk negatifnya. Ya. Jadi ini tinggi. Jadi wajar sebenarnya akhirnya terjadi penolakan dari banyak elemen masyarakat. Nah ini 10 positive polarity, jadi ini beberapa di antaranya adalah penyelenggara jaminan produk halal bertujuan untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian, ketersediaan, ini adalah positif. Dan polarity score adalah 29 dan sebagainya. Nah, demikian juga ketika kita ngomong negatif ya, auditor halal bertugas memeriksa, mengkaji bahan, memeriksa, mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa, mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk dan sebagainya, ini negatif. Kenapa? Karena ya segala sesuatu ketika bersifat adalah mengkaji, meneliti, memeriksa, ini pasti akan ada penolakan dari berbagai elemen. Nah ini 10 polarity negatif ya. And then word cloud, jadi kita lihat word cloud-nya di sini, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu terutama yang terkait dengan sertifikat halal itu, ya masalahnya utamanya adalah sertifikasi halal certification, and then undang-undangnya, halal product and halal regulator ya, BPJPH. Jadi ini beberapa word cloud yang ada yang kita bisa dapatkan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait jaminan produk halal. Nah, based on this, and then we do LSTM model ya. Jadi kita menggunakan LSTM model. Dari sini kita dapatkan accuracy-nya adalah 75%, epoch-nya 80%.
di kalau konteks ini. Nah, kalau terkait dengan naive Bayes, random forest, and also SVM, the best F1 score for our model is support vector machine. Ya. Nah, persoalannya seperti yang tadi saya katakan bahwa sebagai orang IT kita punya persoalan ketika ini lintas disiplin ya, kita tidak punya adjustment, we don't have adjustment to melihat apa undang-undang tadi, kita tidak bisa melakukan adjustment bahwa kita punya domain keilmuan di sana. Oleh karena itu untuk mendukung model yang sudah kita buat tadi, we do in-depth interview ya, in order to get the stakeholder validation. Ya, jadi ada businessman, ada government, ada halal inspector, and also consumer ya. Ada 17 stakeholder yang kita interview ya, in order to know which content of the halal product guarantee cause the controversy in our environment, our society. Ya. Nah, main improvement needed in undang-undang jaminan produk halal ya, di such as halal fatwa ya. Halal is not just a matter of licensing, but it's a matter of syariah. When the fatwa issue is the clergy full authority. Jadi pendekatan dari Undang-Undang Cipta Kerja di situ halal ini dekati dari konteks ekonomi. Padahal halal ini adalah syariah. Nah, ketika syariah dipadukan ini kan dihadapkan dengan syariah, ekonomi dengan syariah, maka di sini tidak akan match. Gitu. Kemudian yang kedua adalah halal self declaration ya. Ini dilema besarnya adalah what guarantees can be used to ensure that the halal self declaration meets the halal standard. Ya. Jadi especially karena, nah ini dilema lain lagi, sebenarnya halal self declaration ini untuk menjembatani, jadi pemerintah ini mencoba menjembatani para UMKM ya, small medium enterprise ini agar tidak dibebani dengan tarif sertifikasi halal, sehingga boleh melakukan halal self declare. Nah, persoalannya adalah siapa yang bisa menggaranti bahwa deklarasi halal itu benar-benar sesuai dengan standar. Nah, ini yang apalagi kalau kemudian ternyata pelaku usaha itu adalah non-muslim gitu. Nah, ini dilema yang besar. Berikutnya lagi adalah halal supervisor ya. Every halal supervisor must be part of the business, have a certificate and carry out related work. Ya. Ini juga dilema buat small medium enterprise karena hire halal supervisor ini lumayan mahal ya, jadi agak berat buat small medium enterprise. Halal inspection agency ya, jadi ini juga halal BPCPH accredits LPH with the standards and norms set by BPCPH and the LPH accreditation team for by BPCPH. Jadi ada konflik of interest yang sangat tinggi antara BPCPH dengan LPH. Jadi BPCPH ini jadi super body ya, very super body because mereka yang membuat aturan, mereka yang memeriksa aturan, mereka juga yang akhirnya menetapkan ininya sekarang. Jadi mulai dari eksekusi, yudikatif dan legislatif itu pada satu body, satu badan. Nah, ini dilema. Kemudian yang berikutnya lagi adalah halal certification ya, standardization of terminology, instruction, and manuals which are often not easy to understand by industry players, especially for those who are applying the halal certification for the first time. Nah, persoalannya dalam konteks ini biasanya akan diatasi dengan konsultan, but consultant need an extra cost ya. Nah, ini akan dilema juga. Stages and process of halal certification ya, the spirit of halal product guarantee is certification process quickly, but the halal fatwa decision is not just an economic decision. And then the next one is extension of halal certification. There is no clause explaining whether there is or is not an extension fee. Ya, till now masih belum ada ketetapan yang jelas di sana.
And then the next one is institutional compliance, yeah. No reference standard use, whether Indonesian national standard has 23,000 or other standard. Conclusion, yeah, research opportunities in legal text mining are still wide open. Yeah, sentiment analysis of law can show the positive and neutral content of laws. The word cloud can help in showing the dominant words in the legal manuscript, but we still need validation from expert, both legal expert and business people, to validate the model. That's all. Ini sharing buku yang pernah. Okay, very good time management, Pak. Masih ada 3 menit, tapi sudah bagus sekali. Kita terus pergi ke question answers karena ini sudah ada beberapa pertanyaan dalam email ya. Saya bacakan biasanya 2 sahaja karena masa yang limited untuk Dr. Juslinda dan juga untuk Pak Menaman. Oke. Puan boleh copy me ya. Sudah dengar ya. Oke, ini from Yanti. Very interesting sharing, Dr. Linda. Saya menambah ilmu hari ini tentang program teaching and learning. Dia guna bahasa Indonesia nih. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, banyak tunanetra. Tunanetra itu dipahami sini orang tak boleh lihat lah, kan? Orang buta lah. Namun yang mampu mempelajari komputer masih terbatas. Tetapi yang sudah menguasai juga mereka pandai-pandai. Karena yang banyak yang belum ini karena mahalnya sarana belajar dari Braille. Dari belajar Braille itu ujung tangan itulah. Apakah saat ini sudah ada program yang mempermudah mereka untuk mempelajari computing skill? Adakah di UIS di UIS Fakulti Sains untuk program bagi difabel itu? Itu dia tanya nomor 1 lah. Yanti ya, ini dari Farhan pula. Ini pakai English pula nih. While COVID pandemic, all of activity learning by digital, but right now there is many campus back to physical lecturing, and some of campus by hybrid system. Which one effectively and efficiency to base of physical and hybrid? How is policy learning right now? Kedua sajalah saya pilih pertanyaannya. Ini untuk Pak Dr. Munawar dari Lani. Very good sharing Pak Munawar tentang apa ini dikata undang-undang produk halal guaranti. Oke, sekarang ini inovasi dan transformasi teknologi sudah begitu canggih sehingga sudah bisa memproduksi produk artificial by nanoteknologi. Ada 2 isu yang saya pernah baca. Yang satu produk kacang kedelai atau soya bean yang digunakan Herbalife supplement food. Itu bukan pure dari proses natural, tapi rekayasa genetik. Bagaimana sebenarnya melacak proses halal bila raw materialnya sudah ready for use untuk production? Ini dia pula. Oke, kemudian nomor 2 dari Novi. Tadi pagi dalam diskusi kantor staf kepresidenan dengan Radio Republik Indonesia tentang Perpu Cipta Kerja, dikatakan pemerintah justru telah menyerap masukan dari masyarakat. Di antaranya larangan PHK
untuk pekerja yang sedang hamil. Kemudian faktor pengali upah bukan hanya economic growth dan inflasi, tapi juga biaya hidup di wilayah tertentu. Di antara 7 teknik tax meaning, ada di antaranya information retrieval ya Pak, ER, dan categorization. Apakah pemerintah juga menggunakan ER dan categorization ini dalam Perpu baru-baru ini? Itulah saya pilih 2 saja pertanyaan yang ada relevan dengan materi tadi. Oke, the first Dr. Juslinda, sila dalam 5-6 menit ya. Ya, Prof, saya cuba respon lah ya. Hmm. Pertamanya berkaitan dengan orang buta ya. Orang buta nak belajar betul. computer programming. Dia sedikit sukar lah sebenarnya sebab programming ni dia di samping kita nak menghasilkan program tu, kita perlu ada visualization jugalah untuk kita menghasilkan interface dan sebagainya kan. Cumanya kalau dekat UIS ni kita tidak menerima lah lagi buat masa ini sebab kita tak ada infrastruktur ataupun teknologi yang boleh menyokong kepada pelajar-pelajar yang buta sepenuhnya lah. Kalau semi buta, kami ada pengalaman lah, ada pelajar dan kita boleh dan dia able to finish lah dia punya bachelor tapi dia semi buta sajalah. Maksudnya dia masih nampak. Cumanya tak clear kan. Jadi kita bantu, boleh bantu lagi lah. Jadi yang memang buta betul tu setakat ni kami di fakulti kami tak terima lah. Cuma di fakulti Tapi lain kalau ada. fakulti lain yang full itu boleh? Ya, fakulti lain ada yang tak ada masalah dari segi pembelajaran. So adalah yang menerima yang so far yang saya maklum lah. Saya maklum. Cumanya sekarang ni teknologi ialah antaranya braille tadi kan. Dan juga sekarang teknologi dia ada sound saja. Kita masukkan sound dia boleh put dalam bentuk teks dan sebagainya kan. Cumanya bila dalam konteks programming ni dia sedikit kompleks lah. Dia melibatkan sinteks dan sebagainya lah. Cumanya sekarang nak cerita yang sekarang ni coding ni dia punya mudah. Sekarang ni dah ada aplikasi yang mana kita sebut je kita nak program untuk buat certain things ni dan dia boleh generate dah sendiri. Nak katanya semakin mudah sekarang ni kan. Cuma itulah. Okay, itu mungkin yang soalan pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan tadi dia sebut berkaitan dengan hybrid kan, hybrid. Cuma saya nak mungkin jelaskan sedikitlah hybrid as opposed to blended kan. Hybrid ni sebenarnya adalah pelaksanaan kelas yang mana kita laksanakan students ni ada yang fizikal dan ada yang secara online. Maksudnya ini memang kaedah saya kira mungkin the whole world after kita came out from MCO ataupun PKP tu kita laksanakan pembelajaran secara hybrid. Maksudnya pelajar boleh join classes secara online ataupun pelajar boleh hadir bersama secara fizikal lah dalam kelas. Cumanya hybrid ni dia memerlukan infrastruktur dan juga devices lah untuk membolehkan pembelajaran secara hybrid ni. Kalau tak dia menjadi kurang efektif. Kurang efektif. Okay, as opposed to blended ni maksudnya dia berbeza kaedah blended dia berbeza. Contohnya kita tinggalkan lecture videos. Kita tinggalkan nota tambahan dalam bentuk yang mana pelajar boleh capai pada bila masa lah. Dia ada masa dia nak dengar, dia boleh dengar. Dia nak ulang dengar, dia ulang dengar kan. So yang ni antara element of blended learning lah kan. So yang ni yang sekarang ni menjadi semakin popular lah kaedah ini. Yang mana kita ada juga classes yang kita buat secara fizikal yang mana pelajar ni dia tak puas secara online kan. Dia perlu fizikal, perlu perlu secara berdepan kan. So maksudnya ruang itu pun ada juga. Dan ruang online pun ada flexibility di situ kan, yang mana mungkin
sekarang ni ialah macam-macam kan, dengan kalau pelajar tak sihat, dia tak dapat datang ke kelas, so dia tak miss classes, dia boleh ikuti yang di materials yang di-sharekan secara online lah. Saya Okey. ingat itu kot respon Ya. saya. Ya, ada program studi tertentu memang tak boleh guna hybrid, macam arkitektur kan, yang nak pergi ke makmal kan, yang Ya, memang itu tak macam berapa sesuai lah jalannya. medical kan. Ya, Sebab kalau medical nak periksa orang jarak jauh, tak tahulah apa sakit. ya, betul. Jadi tadi Puan kata kalau buta betul tak adalah, kecuali buta hati masih boleh terima dekat. Sorry. Okey, Pak. Kalau program fakulti lain boleh, fakulti FSM setakat ni kita tak terima. Boleh fakulti Puan, tapi bukan buta mata, buta hati masih boleh. Okey, Pak Munawar, silakan Pak, tadi Baik. pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan coba menjawab yang pertama dulu tadi, bahwa dipertanyakan tadi adalah tentang rekayasa genetika terkait dengan ready for use untuk production. Nah, ini sharing aja. Kebetulan saya termasuk salah satu tim yang develop untuk sertifikasi online halal ya. Jadi ada satu mekanisme tertentu bahwa jadi pertama itu ada dokumen yang harus diupload. Dokumen itu tadi terkait dengan seluruh prasyarat halal ya. Jadi dokumen-dokumen itu kalau misalkan itu dari luar negeri, dari antar bangsa, kalau Malaysia bilang antar bangsa gitu ya. Jadi itu harus jelas dokumen sertifikasinya siapa. Nah, dokumen sertifikasi itu dari mana segala macam itu nanti akan diklarifikasi, benarkah itu termasuk dalam nah ini dilemanya halal ini karena banyak negara ya. Banyak negara itu punya standar masing-masing ya. Ini konsorsium halal dunia itu sampai sekarang masih belum bisa menemukan belum bisa dapat satu kesepakatan bersama tentang prosedur halal yang diterima oleh semua negara. Ini masih belum ya. Meskipun upaya ke sana sudah ada ya. Nah, jadi ada mekanisme tertentu yang itu bisa dicek nanti bahwa kalau misalkan ini tidak halal maka nanti akan otomatis akan reject. Nah, ini kalau kita ngomong tentang existing sistem yang ada. Nah, kebetulan kami juga lagi develop sistem untuk yang berbasisnya blockchain gitu ya. Nah, ini akan lebih, kalau berbasis blockchain akan lebih ini lagi, lebih memudahkan lagi. Hanya persoalannya memang dilematika yang di Indonesia ini karena negara kepulauan ya, di mana infrastruktur, kemudian bandwidth dan sebagainya mungkin jadi kendala. Ini kita masih kajian lebih cukup panjang. Tapi by konsep blockchain halal ini sudah dalam agenda untuk improvement dalam proses halal ke sana. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang nomor satu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Memang kalau kita lihat ada dua konsideran utama ya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pemerintah juga concern itu, dan kebetulan ini yang penentangannya cukup besar itu di dua concern. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan, yang kedua adalah halal ya. Nah, memang benar tadi dikatakan bahwa tadi dikatakan untuk menyerap PHK pengalih upahnya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah kalau kita kaji hanya poin-poin tertentu aja, terkesan memang iya bagus. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam presentasi saya tadi bahwa 45% itu kontennya itu negatif. Ini kan sudah ini indikasi yang harusnya itu cukup membuat pemerintah aware. Jadi kalau tadi dikatakan apakah dalam pembuatan Perpu ini juga, nah saya kebetulan baru dapat Perpu ini juga 1000-an halaman itu ya. Saya belum mengkaji dalam lagi. Kalau berdasarkan yang kemarin dari Cipta Kerja dan kemudian Undang-Undang Halal itu saya bisa katakan bahwa kajian akademisnya sangat lemah ya. Kajian akademisnya sangat lemah, sehingga kalau dikatakan apakah tidak ada categorization atau artificial intelligence ya, sorry to say saya harus katakan tidak ada gitu ya. That's a fact gitu. Itu yang bisa saya katakan. Mungkin itu aja Prof. Saya bisa Baik. sampaikan. Terima kasih. Very smart answer, Pak. Itu Puan, tadi Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang blockchain.
Tadi pagi kita talk mengenai financial technology for wakaf borderless, itu Prof. Sukri bilang di Malaysia sebahagian masih merekomendasikan apa namanya itu philanthropies of fundraising by fintech. Betapapun sebahagian juga Puan Juslinda kata itu kecampur dengan halal ke uangnya dari mana datang dan sebagainya. Itu Baik, kebetulan, ya Pak. kebetulan saya bahas di fikih media sosial saya, Prof. Oh gitu, nanti kita baca bukunya Pak. Tetapi Prof. Sukri juga kata tadi, you pegang rupiah, megang ringgit, paper money itu, apa you yakin bahannya semua sudah halal juga, dia kata. Jadi tambah pelik lah nak jawab perkara itu. Jadi saya bilang Pak Munawar, Ibu Juslinda, ada kes di Jakarta dahulu, awal-awal gubernur pertama Jakarta, namanya Ali Sadikin. Kan? Mungkin Pak Munawar pernah dengar cerita ni. Jadi dia Puan, if you come to Jakarta, itu jalan terbaik di Jakarta itu adalah Tamrin dan Sudirman. Kan? Itu sampai ke istana, macam Tun Razak Road lah kalau di Kuala Lumpur, apa yang panjang tu kan. Dulu dibangun dengan uang judi. Jadi macam uang dari Genting Highland lah, tax of itu kan, gaming itu diguna membangun. Jadi ulama-ulama di Jakarta tu dah bising dan protes kepada gubernur karena kenapa guna wang judi buat fasiliti publik apa segala. Jadi macam mana kita tak guna, kalau kita tak ambil dia macam buat free, mana boleh. Jadi dikata oleh MB ni gubernur, sudah begini sahajalah. Yang ulama-ulama tak payah lewat jalan sini, lewat jalan belakang sana saja. Ini jalannya pakai uang uang haram. Jadi itu maksudnya nak kata, if you use for the public utilities, this is not about a halal and haram for private. Jadi ini perkara state of regulation ni berbeza untuk fikih yang you guna untuk private, ya macam itu kan. Jadi itu lepas tu ulamanya sudah terdiam. You tak payah lewat jalan ni, jalan judi ni, jalan belakang saja. Bagaimana kita nak lewat situ? Okey, jadi itu sebuah apa namanya keadaan yang Pak Munawar bilang tadi, memang belum ada satu kesepahaman. Tetapi Pak, nanti kalau Bapak concern pada halal, saya mau memperkenalkan pada senior friend saya, ini umurnya sudah 74, beliau ini Profesor Emeritus, Datuk Azmi Muhammad Noor. Dulu beliau Vice Rektor Universiti Kuala Lumpur. Beliau ini adalah konsultan halal untuk negara-negara bekas Uni Soviet yang Islam, Pak, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tantan itu. Dan dia adalah utusan Malaysia untuk certification halal of them product. Sebab mereka ni Pak nak ekspor barang tak ada majlis ulamanya. Jadi yang cop halalnya tak ada. Jadi dia guna halal Malaysia. Jadi itu sebab Prof Azmi perlu datang sana untuk memberikan training dan segala macam sampai dengan certification. Nanti Pak Munawar ingatkan saya hubungkan dengan Bapak. Beliau ni Profesor Emeritus. Jadi saya sudah berkawan lebih dari 10 tahun. Jadi kalau Puan nanti datang ke Jakarta pun kita tadi Pak Munawar Puan bagi tahu kampusnya dekat kebun jeruk kan, tapi tak ada kebun cabai, kebun macam. Tapi sebenarnya kampus dia letaknya lebih hampir dengan Super Mall di Jakarta. Jadi namanya Mall Taman Anggrek. If you come there, masuk pagi keluar petang tak terasa tahu, besar sangat. Jadi nanti kalau Puan kami jemput Esa Unggul kena masuk mall tu ya. Nearby kampus Pak Munawar ni. Saya dulu tinggal dekat Novel Hotel. Novotel. Jakarta. Novotel.
Novel ke apa? Saya No, lupa dah lama dia dah. ada 2009, dia namanya 2017. Novotel. 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 Itu. Jadi tapi dekat mana satu karena Jakarta ini terlalu luas, lebih luas dari Kuala Lumpur. Oh, Sebab banyak ke hotel tu dekat sana? ya banyak Oh, bawangannya. Jadi Jakarta ini ditadbir oleh 1 MB 5 Datuk Bandar. Jadi bagaimana nak kawal 12 juta citizen dalam bandar ini. Jadi sudah setengah penduduk Malaysia Jakarta ini 30 juta. Okay, one closing remark right now before we leave, and there is the last song by video by Indah before we close this event. Sila. nak sebab apa? Cumanya nak apa tu? Mungkin ada sure untuk buat research collaboration dengan Pak Munawar ataupun you punya lecturer boleh bila-bila nak lecturer exchange. Ini kan Dean boleh punya policy tertentu. Nanti Ya, Pak boleh Munawar sebenarnya. akan beritahu dengan dia punya Dean. Sila. Sebenarnya memang kita welcome lah, welcome kalau ada research collaboration daripada luar. Cuma bidang Dr. Munawar tadi sebenarnya bidang saya tu juga. Saya machine learning. So memang tengok tu memang faham lah kan. Feature extraction, classifiers tadi kan, SVM, classifiers, forest random forest kan. Selain daripada tu, expertise yang ada dekat fakulti adalah dalam bidang security pun ada, bidang multimedia, bidang games, bidang apa lagi yang ada? Bidang media, new media. So those are some of the expertise yang ada lah dekat fakulti di sini. So we welcome lah sekiranya ada hendak kepada research collaboration, memang kami lalukan lah. Yes. Wan, karena UIS ini Islamic base, ada ke Islamic game dah buat? Belum? Ya, ada. Banyaklah, banyak Islamic applications kan, memang banyaklah yang dibuat daripada dulu sehingga sekarang oleh pensyarah dan juga para pelajar lah. Pelajar banyaklah yang. Bagus. Thank you. Jadi Pak Munawar, silakan nak closing nak berikan satu insight ataupun highlight, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya kebetulan bekerja sama dengan beberapa pesantren ya, makanya salah satu karya kan fikih media sosial gitu ya. Nah, dan kebetulan riset fokus saya kebetulan beberapa 2 tahun ini saya kebetulan ada proyek tentang halal juga gitu. Nah, kalau membina pesantren, bagaimana mengencourage santri-santri ini untuk bisa melek IT gitu ya, sehingga IT itu bisa jadi mungkin sumber maisha ke depannya dan sebagainya. Itu challenge yang menarik buat menyiapkan itu. Di sisi lain juga ternyata pesantren itu banyak yang gagap dalam bagaimana implementasi IT di pesantren tanpa harus mengganggu tidak bertentangan dengan syarak gitu. Itu challenge yang sangat menarik. Nah, betul. kalau misalkan bisa ada kolaborasi ke sana terkait pesantren, saya kebetulan punya network pesantren, bisa untuk ke sana kan bagus juga. Kemudian kalau terkait dengan Esa Unggul, kebetulan kita fakultasnya ada cukup banyak ya. Ada kesehatan masyarakat, ada kemudian lagi akan buka itu adalah kedokteran gitu ya, terus kemudian teknik fisioterapi yang sudah lama ya, fisioterapi. Kalau misalkan memungkinkan untuk kolaborasi ke sana, saya nanti akan coba share ke beberapa kolega di berbagai fakultas yang lain. Nah, kalau terkait dengan interest pribadi, saya kebetulan lagi dalam penyelesaian untuk fikih digital ekonomi. Nah ini kebetulan kalau terkait itu, karena terkait dengan IT ini sudah berkaitan dengan banyak hal sih ya, sehingga akhirnya perlu kajian syarak
ada yang lebih dalam di sana. Nah, ini menariknya di Iya. sini tadi kalau tadi di Prof tadi terkait Wah, dengan banyak hal itu, oh banyak sekali yang apalagi termasuk tadi fintech dan sebagainya itu kajian wah, syariahnya banyak sekali wah. itu yang Iya, 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 iya. Iya, Pak Munawar ini orang pondok nih macamnya, Puan. Jadi dia dekat dengan pesantren. Jadi tadi dia kan banyak ma'iyah, kan. Jadi saya Maisah. pikir Ma'isah, saya pikir tadi Mesiah itu karena baru saya WhatsApp. Karena karena kemarin ada orang di Indonesia, Puan, dia lahir cucunya dibagi nama Muhammad Messi. Waduh, ini memang sudah mempengaruhi semua orang jadi Muhammad Messi pula. Okay, this is good sharing today.